بون السلام عليكم. اليوم راح نوريكم كيفاش تخدموا برنامج فليكسي ايسي. Comment vous maîtrisez le logiciel Flexi ici. Bon, au début لازم لكم un Bluetooth. ثانيا لازم لكم des téléphones. Les téléphones اللي يخدم عليهم اللوجيسيال هما النوكيا 110. هذا يا جماعة c'est le meilleur. Il fonctionne super bien, il est rapide et il est moins cher que les autres. كاين Nokia 112, كاين Nokia 206. Celui-là il est un peu cher mais il fonctionne à merveille. كاين Nokia C201, كاين Nokia C205 ou كاين Nokia 6303. Celui-là c'est mon préféré mais il est un peu cher. Il est rapide, hyper rapide. Bon, دروك رايح نوريكم كيفاش تاجوتيو les téléphones à votre système. Cliquez هنا تدخلوا le périphérique de Bluetooth, ديروا ajouter un périphérique. Je m'ai activé les Bluetooth parce que ديما ينساوهم. ديروا un double clic sur GZ par exemple détail parce que نبدي به هنايا toujours. تسناو le système يعطيكم un code. هاد le code دخلوه في le téléphone تاعكم 82 51 et 4. Voilà, et ajoutez عندكم. ديروا la même chose pour les autres téléphones. C'est pas grave si vous regardez si ce message il vient, c'est pas grave parce que هنا لازم نغير le périphérique تاع Bluetooth. On n'a pas besoin de périphérique de téléphone. Bon, on ajoute par exemple l'autre Mobilis ou Mobilis détail. Voilà, on répète la même chose. Par exemple 48 57 26 11. ديروا هاد la procédure pour le reste de téléphone. D'accord? Anaya, je reviens quand je termine avec ça. Bon, après كي تانستاليو لي تيليفون تاعكم بون عندنا جيزي موبيل. اسمع ما تخافوش من هاد لو تريونغل هذا، من هاد المثلث، باسكو قلت لكم حنا لازمنا غير لو بيريفيريك تاع البلوتوث. دونك نو فوز انكيتي با. بون maintenant تمشيو الفليكسي ايسي ديتاي سيت اب، ندخلو له نسيبو deux exécutables. Le premier exécutable نتاع la base de données هذا تانستاليوه الاول. On l'installe. Voilà. Maintenant, installer le logiciel FlexiIC. Ok, suivant, suivant, suivant. نكريو un icône sur le bureau. Suivant. Installer. من exécuter sur le logiciel حتى نوريكم واش ديروا. Bon, après avoir installé le logiciel, كيفاش تتأكدوا باللي les téléphones تاعكم ils sont bien installés ou pas. Cliquez sur le poste de travail, propriété, gestionnaire de périphériques, et vous regardez sur modem. Vous voyez là, on a 4 téléphones, donc les Bluetooth sont bien installés et on peut exécuter le logiciel maintenant. Donc voilà. Bon, après avoir installé les téléphones, نمشيو هنايا exécuter le logiciel تاعنا. Alors, clique avec le bouton droit ouvrir. Le système il va scanner les portes disponibles et il va commencer le scan. Voilà. Et pour être sûr que le système a bien installé, il commence à installer ici. Voilà, il a trouvé le com de Jay-Z. Il va trouver le com de Mobilis. Voilà le modèle, moi je travaille avec Nokia 206.
Il ne reste que Gizeh activation. Voilà, très bien. Alors, كي يخرج لكم هاد لا فenêtre ça veut dire راكم في le bon chemin. الجماعة اللي ما عندهمش l'activation تاع جيزي on s'en fiche le résultat est-ce que trouvable introuvable c'est pas grave. l'essentiel يكون عندكم جيزي موبيليس ونجمع على حسب لي تليفون اللي دخلتوهم في السيستم تاعكم. الا دخلته جيزي يصيب جيزي، دخلته موبيليس يصيب موبيليس، دخلتهم له بثلاثة يصيبهم بثلاثة، ما دخلت له حتى واحدة ما تحصلش في اللوجيسيال. داكور، البلوتوث هو الصح. Bon, on clique sur fermer. Maintenant, pour activer notre logiciel, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la licence. La licence de logiciel, il تمشي على la puce. ما تمشيش على النيميرو de série تاع الديسك دور ولا لا كارت ريزو ولا هذا تجيو هنا aide licence activation. تختاروا وحدة من هذه، جدي وحدة تصيفطوها لي. تبغي تاكتيفي على جيزي صيفط لي على جيزي، تصيفط لي على موبيليس، الحاجة اللي تبغي يا خويا ناكتيفي لك عليها. بون، cliquez avec le bouton droit دير copier، ça هتصيفطوا le numéro de série وانا نعطيكم la licence تاعكم. بون، انا تختاروا قلنا وحده من هادو، دون اكتيفي على جيزي، كولي اكتيفاسيون. كي تاكتيفيو اللوجيسيال تاعكم، بون حتى حاجه ما تطلع، ديروا اوبسيون ديزاكتيفيو هاد لوبسيون تاع سكاني لي بورت ديماراج، سي بيان ديزاكتيفي. تكونفيغوريو لي كود يو اس اس دي تاعكم. بون لي كود بين تاع جيزي، اللي عندك لو كود بين ديفيرون دو 5 دخل هنا الكود بين تاعك. موبيليس كذلك دخل هنا الكود بين تاعك وعاود دخله هنا. أريد عاودك كذلك وتفاليديو. بون نجيو هنايا لي سولد تكليكيو، وهادي غير لا بروميير اوبيراسيون، من بعدها يبقى يطلع نروح على السولد. فوالا. ماتنون راه عندكم لي سولد نتاعكم، تري تري بيان. بون دروك رايح نوريكم كيفاش ديرو لو فليكسي ارسل لي ستورم، ماشي لا فاكتور مي غير le transfert de crédit normal. Bon, un transfert de crédit, alors soit cliquez au bla souris, soit cliquez au bleu bouton plus du clavier. تجيو هنا تكليكيو، تدخل لكم هاد لا فenêtre، تكتبوا له numéro de téléphone. Par exemple 07 71 41 47 04. كي تكملوا l'écriture نتاع le numéro، cliquez tapez sur entrée، تخرج لكم هاد لو ميساج. هاد لو ميساج en gros يقول لك بلي لا تكليكي sur yes هاد لا بيرسون تفوتغي باساجي ماشي كليون. تبغي تعطيه سمية ونكوة، اعطيه سمية ونكوة، دير ناو باغ اكزومبل. ياس تفوته باساجي ناو تعطيه سمية ونكوة، باغ اكزومبل نديرو تاجر باغ اكزومبل. entrée le client a été bien ajouté. تكتبوا لا سوم، كي ديرو entrée تكتب لا سوم، تضرب entrée وتمشي. Très bien. L'opération, on l'a bien, l'opération elle est bien réussie. Bon, هادي c'est pour le transfert Jizzy. تقدروا عاودك تصيفطوا موبيلي، c'est la même chose، 06 62 67 17 58 par exemple. On fout هذا passager, on met 40 dinars et hop, et ça peut marcher. Voilà. Alors, ça c'est pour le transfert de crédit normal. Vous pouvez faire par exemple 0,5, tu vois, c'est... Bon, كيفاش نقدروا نجبدوا un client qu'on a déjà enregistré. تختاروا هنايا par exemple, trouver un client. تكتبوا هنا par exemple تاجر، تضرب un double clic، voilà يخرج لك le client تاعك. تبغي ajouter un client sans passer par tout ça. Gestion client, ajouter un client, par exemple moi.
admin, admin, le client a été bien ajouté. Qui dit هنا, trouver un client. Voilà. Bon, باش نخلصوا la facture. La facture تاع جيزي. ها هي جيزي facture. تكليكيو هنا. دبروا على le numéro, par exemple. Par exemple, Millennium 07 82 62 73 et 21. 07 82 62 73 et 21. Bon, نفوتو هاد الإنسان نفوتو غير passager et on met 1000 dinars par exemple. Regardez, c'est la facture de Jay-Z. Très bien. Alors, on a bien payé la facture. Bon, pour Mobilis Facture, c'est la même chose. 06 par exemple, 61 20 20 20 20. Passager où vous lui attribuez un nom et un prénom. Et voilà, vous tapez la somme et hop, ça marche. Mobilis International, ça, جماعة للناس اللي تبغي تهضر l'étranger. كانوا كاينين دي كارت تاع 500 دينار، اليوم راهم كاين، اليوم تقدر تفليكسي، مي تقدر تفليكسي 20 000 الفوق، 200 دينار الفوق. تكتب هنا باغ اكزومبل 06 62 67 17 58 ياك، تكتب هنا 200 دينار وتبعت اي سا مارش. باش تخلصوا لا فاكتور نتاع نجمة اونتربريز، تجيو هنا فاكتور، دبروا له ان numéro. Par exemple, moi, comme moi, j'ai un ami Hafid USO 05 60 20 79 30. Voilà, on lui met par exemple Hafid USO. On va juste confirmer le numéro 05 60 20 79 30. Et comme ça, vous mettez par exemple la somme que vous voulez, 2400 par exemple. Et vous lui payez la facture. Voilà, très bien. Et s'il faut remarquer que le montant ici, ça change automatiquement. هنا تسيبوا le nombre تاع les opérations صار دايرين opération ملي حليتو. Voilà. هادي جماعة نتاع l'étoile 785. Ça c'est un menu que Orido a créé et vous pouvez envoyer des sommes bien activées. Donc par exemple, je vais vous faire un test. Par exemple 05 50 68 41 04. 05 60 68 41 04. Très bien. Alors, هنا le client تاعكم مش على حسب واش يقول لكم. إلا قال لكم بعتوا لي 90 minutes déjà activé، هو يعطيكم 100 دينار، نتوما تبعتوا له 90 دقيقة déjà activé، توصله 90 دقيقة يهضر من أريدو لأريدو، عنده ساعة ونص من أريدو لأريدو. جو ميكسكوز. هادي لوبسيون الزوجة يعطيكم 100 دينار، نتوما تصيفطوا له ساعة vers tous les réseaux، يقدر يهضر من أريدو vers tous les réseaux ب 100 دينار، تعطيه ساعة. هادو جماعة تاع الانترنت، 100 دينار تعطيك 50 ميجا، 200 دينار تعطيك 200 ميجا، 1000 دينار تعطيك 1 جيجا، 2500 تعطيك 3 جيجا. دونك ça dépend le client qu'est-ce qu'il veut. هاد الجماعة اللي تصيفطوها كلشي تمشي ماكتيفيا، ما يمشيوش دراهم. On est bien d'accord. Pour هنا نختارو par exemple 50 mégas et on clique sur envoyer. Ah, il y a Orido 3G+, et on attend la réponse. Voilà, très bien. Donc voilà. Bon, كاين واحد l'option جيزي سميوها جيزي كود ou bien جيزي anonyme. جيزي anonyme هادي يدخل عندك ان كليون ما يبغيش يفليكسيبل النيميرو التليفون تاعه. الوغ تقول له تابي étoile 765 دياز، يعطيك ان كود فيه 8 chiffres par exemple. Tu mets entrée, tu mets la somme et tu envoies.
هادو جماعة نتاع الكود. هاد لوبسيون كاينة في ستورم ستور اوسي في نجمة اوريدو. ديرو étoile 229 dièse يعطيكم ان كود فيه 6 chiffres et vous pouvez lui transférer du crédit. كاين هاد لوبسيون جديدة تاع اوريدو recharge. هي تاني تقدروا par exemple vous mettez 0,5 ou bien attends par exemple حفيد يسو. هاد لوبسيون هادي je m'excuse la grippe. هاد لوبسيون هادي تقدروا تصيفطوا ابارتير دو 200 دينار. واش هي هاد لا سوم اللي راه غادي تدخل؟ راه غادي تدخل كوم ان ريشارج، ما تدخلش دراهم. سيتادير نتايا تصيفط له 200 دينار، هي توصلها ميساج في البورطابل تاعه، توصلها ميساج دو 14 شيفر. هاد لي 14 شيفر يقدر يترانسفيريهم، يقدر يمدهم لواحد صاحبه، ويقدر يخدم بهم. ليسونسيال يوصلوه 14 شيفر. فوقاش هما يبغي يريشارجي يوصله ان ريشارج. On est bien d'accord. Très bien. Bon, هادو جماعة تاع الفلتر. Numéro de mobile par exemple, nous on veut filtrer ça, 79, par exemple 30, et on sélectionne toutes les opérations. Ah ouais, يعطينا غير نبغيو نريشيرشيو في une date bien précise، نختاروا la date ونديروا la recherche. Par exemple uniquement cette date. ما يعطينا والو parce que ما كانش une opération تاع هاد la personne في le 4. Par contre في le 3 يعطينا هاد نبغيو نريشيرشيو sans date، كتبوا له numéro، اختاروا اوبيراسيون بايي امبايي اللي تبغيو. باش ديروا اوبيراسيون امبايي تكليكيو بالبوطون droit par exemple et vous mettez marqué comme impayé. La personne sera comme impayée. باش تجبدوا les créances نتاع هاد الانسان، gestion client، la liste des clients، تمشيو لحافظ USO. هيا montant réglé، montant en date، هما لي دات نتاعو. كي هاد الانسان يخلصكم ولا par exemple 05 60 20 79 30 filtré، cliquez avec le bouton droit marqué comme impayé. On ouvre la journée تاع اليوم. هادي c'est pour le transfert du crédit. هادي يا كاع كاين les statistiques، afficher les statistiques. Bon, les statistiques journaliers. Les statistiques journaliers, vous trouvez ici toutes les transactions que vous avez effectuées pendant ce jour. Donc vous avez effectué 5 opérations, vos gains 50 dinars, ça dépend chacun de vous comment il calcule ses bénéfices. Bon, transfert Jay-Z, on a transféré 1100 dinars, transfert Mobilis 40 dinars, transfert Oredo 2500 dinars. Vous avez activé, on n'a pas encore activé des puces. L'ancien solde de Jay-Z, voilà la journée شحال بدات، voilà la journée شحال كملت. إلا عندكم خدام باش تكونتروليو les transactions. Ancien solde Mobilis, ancien solde Mobilis, nouveau solde Mobilis, excusez-moi. Ancien solde Oredo، شحال بديتو la journée pour Oredo، شحال كملتو la journée pour Oredo. Vous avez reçu شحال recevez-تو في les puces نتاعكم، par exemple le grossiste نتاعكم شحال صيفط لكم. Ça c'est bien très intéressant. sauf يا جماعة سمعوا لي مليح، هاد لي صون باش يوصلوكم لازم لو لوجيسيال يكون خدام، سينو ما يقدرش يعرف هو وين يعرف شحال دخلتكم شحال خرجتكم. يفو يكون خدام باش يعرف، سينو الا الكروسيس نتاعكم صيفط لكم لا سوم وانتوما ما كنتوش حالين لوجيسيال، هادي تقعد 0 دينار، سي نورمال، ما يقدرش يوحي. Voilà, on est bien d'accord. Bon, très bien. Ça c'est pour les statistiques. Pour les activations de puces, par exemple, vous voulez activer des puces au rideau, mais avant, vous devez configurer vos téléphones. Pour les Nokia, je dis bien pour les Nokia, vous devez utiliser le mode SMS texte. Je répète, mode SMS texte pour Nokia. Voilà. Voilà. Texte, texte et texte. Très bien. Donc, Diwana, تكتبوا par exemple le nom. Carte nationale, permis de conduire, le passeport,
comme vous voulez. Le numéro de la carte, par exemple. Et هنا تكتبوا le numéro de série. أنا غادي غير نكتب un numéro quelconque. Et vous cliquez sur activer la SIM. Vous voulez ajouter cette personne à la base de données, toujours yes. Ok, ok. Et vous attendez un peu. Traitement de texte. Très bien. Le message a été bien envoyé et vous devez recevoir un message pour confirmer l'activation. Ça c'est pour Jay-Z. جماعة باش تعرفوا لا باز دو دوني تاعكم تاع الناس اللي اكتيفيت لهم دخلوا هنا لي ديزاكتيفاسيون. Par exemple, Ben Hassan Mohamed Jay-Z, c'est un type de carte, c'est carte nationale, numéro de carte, numéro de SIM et la date d'activation. Très bien. Pour Mobilis, c'est la même chose, nom, prénom, permis de conduire. نتوما تقولوا لي بلي ما لازمناش هاد les informations تاع la personne, نكتبوا غير numéro, نصيفطوا غير SMS نتاع le numéro de téléphone تاع la personne au numéro 600 et ça marche. انا نقول لكم كتبوا le nom, le prénom, c'est pour garder les informations de vos clients. غدوة مرة يقول لك لا بيس ما تاكتيفاتليش تقدر تسيبها هنايا. Les désactivations. C'est la même chose pour Orido. Il y a des choix. تكتبوا le nom. يخرج لكم les choix تاعكم. Donc تكتبوا هنا le numéro par exemple. Je sais pas moi. C'est juste pour un test. وديروا activer la SIM. كي دير activer la SIM ترسيفي هنا le numéro de téléphone. Très bien. Très bien. Ça c'est pour les activations de puces. Euh, Si vous voulez créer un point de restauration, par exemple, moi je vais créer par exemple nouveau dossier, par exemple base de données. Donc voilà, option, créer un point de restauration. Base de garder ou la base de données comme on demande de formater ou là il n'y a aucun problème. Base de données. Ok. Les fichiers de restauration se trouvent. Voilà. جيو هنا DB client, DB sim, DB transfert. هادو هما لي طابل تاعكم. هادو هما غدوة تبغيو تريكوبيريو لا باز دو دوني تاعكم. Option de restauration, restaurer des données, restaurer la table de transfert, la table des clients, la table des SIM. Restaurer. Vous choisissez base de données et vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez restauré votre base de données. Très bien. Je crois que maintenant j'ai tout expliqué. Et je pense que vous avez aimé le logiciel. C'est pas parce que c'est moi qui l'a programmé, mais ce logiciel, il est hyper rapide. C'est très rapide. Je sais ce que je suis en train de parler. Et c'est avec les témoins des personnes qui ont déjà utilisé ce logiciel. Je m'appelle la page Ndiaye, c'est très facile. Tapez au logiciel Flexi ici. Et voilà, vous avez trouvé. Bon, j'ai déposé une annonce Watknis. Vous tapez ici logiciel Flexi ici. Et voilà. Taylor Young, Tlemcen. Vous trouvez ici toutes les informations que vous essayez de trouver. Voilà mon email, mon numéro de téléphone. Et voilà. Merci de votre fidélité et j'espère m'accoucher les contrails. Salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.